Okay, so now kita pergi pada the last part of today's lesson. Kita nak pergi pada bahagian yang terakhir. Okay, ni kelas. Seterusnya sebelum kita stop je lagi. Seterusnya kita tengok 6.2e. Okay, define and determine, okay, the degree of dissociation ataupun kita gunakan simbol alpha. Okay, alpha. Okay, mewakili degree of dissociation, darjah penceraian. Darjah perceraian, degree of dissociation. Darjah perceraian boleh, darjah penguraian pun boleh. Ulanglah. Okay. So firstly, what is degree of dissociation? What is alpha? Apa itu alpha? Okay. Alpha adalah apa tahu? Changes in concentration of reactant. Ingat changes in concentration of reactant divided by initial concentration of reactant. Okay, so itulah dia formula untuk kita nak kira degree of dissociation. Okay, degree of dissociation ataupun alpha. Okay, apa beza dengan percentage dissociation? Percentage dissociation macam ni. Kalau kita kira degree of dissociation, kita akan dapat dalam bentuk fraction ataupun kita akan dapat dalam bentuk perpuluhan lah. Satu-satu ataupun dalam bentuk decimal points. Okay. Tapi kalau percentage dissociation, kita boleh kira berapa persen. Contohnya kita tahu sekarang ni, reaktan dalam satu tindak balas, reaktan akan berubah kepekatan kan. Contohnya reaktan akan berkurangan. Dan dia punya proses pengurangan kepekatan itu akan berlaku sehingga dia capai equilibrium. Jadi sekarang ni, daripada this degree of dissociation, so apa yang kita boleh kira tahu? Kita boleh kira berapa banyak reaktan itu yang telah mengalami perubahan. Faham tak? Itu maksud degree of dissociation. Berapa banyak? Berapa banyak ni boleh jadi dalam bentuk degree of dissociation ataupun kalau kita nak tukar pada percentage of dissociation, maksudnya apa? Berapa persen? Berapa persen daripada reaktan yang telah dissociate jadi products at equilibrium. Itu maksud dia. Itu dimasukkan dengan degree of dissociation ataupun percentage of dissociation. Bezanya kalau percentage, you just darabkan dengan 100. Okay, kelas So ini dimasukkan dengan percentage of dissociation. Okay, tak apa, kita tengok contoh soalan. Ini bukan soalan tutorial, ini soalan lain. Untuk soalan tutorial nanti kita bincang kemudian. Okay, sebab saya nak tunjukkan dulu apa maksud degree of dissociation dan macam mana kita nak apply dalam soalan. Okay, now let's look at this question class. Okay, so kita ada 0.0240 moles of sample of dinitrogen tetroxide is allowed to come to equilibrium with NO2, nitrogen dioxide, in a 0.372 liters flask. Okay, and then given Kc 4.61 times 10 to the power of -3 at 25 degree Celsius. So soalan ni apa? Calculate the degree of dissociation for this reaction. Okay, so now let's look at macam mana nak buat. Okay, saya bendanya sama. Apa you kena buat, mula-mula sekali, okay, still kita akan construct ICE table. Kita akan buat ICE table. Okay, inilah ICE tadi, initial, changes dan juga equilibrium concentration. Okay, so initially, the concentration of this N2O4, so since we were given the moles dan juga volume, so you just bahagilah, kan, kita akan dapat 0.0240 mole divided by 0.372 liters, kita akan dapat 0.0645 molar of N2O4 initially. While NO2 initially 0 sebab belum lagi terhasil. And then berlaku changes. Macam biasalah berlaku changes kan. Bila berlaku perubahan, so N2O4 kita akan minus X. Sebab dia 1 mole so minus X. Okay, dan NO2 akan mula bertambah. Bertambah sebanyak 2X. Okay, and then sehinggalah capai equilibrium kan. So at equilibrium, the concentration of N2O4 at equilibrium is 0.0645 minus X, while NO2 adalah 2X. Okay, so saya rasa ini you dah faham kan, sebab ini apa yang kita bincang lah daripada awal tadi kan tentang this application of ICE table ni kan. Okay, seterusnya Okay,
So at equilibrium, kita tahu Kc of this reaction adalah concentration of NO2 squared, okay, divide by concentration of N2O4. Okay. Dan kita tahu concentration of NO2 at equilibrium adalah 2x. Jadi 2x squared. So divide by concentration of N2O4 at equilibrium, which is 0.0645 minus x. And this value of Kc, okay, already given in the question. Dah diberi 4.61 times 10 to the power of negative 3. Okay, class. So macam mana nak dapatkan x? Ni, how to solve for x? Once again, kena guna quadratic equation. Kita akan gunakan quadratic equation. And then, bila you solve this x using quadratic equation, okay, so dapat apa? You akan dapat two values of x. 0.00806 dan juga negative 0.00921. So which value of x, okay, shall we choose? Which one? Of course kita akan ambil yang ambil kelas. Ni. Kan kita ada dua kan, value of x. Nampak? Kalau kita ambil yang negatif, apa jadi? You masukkan dalam calculation, kita akan dapat negative concentration. And of course, negative concentration ni adalah satu nilai yang doesn't make sense. Kan? Mengarut nilai ni, mana ada concentration, nilai dia negatif. So that's why kita tak akan pilih yang negatif. Instead, kita akan ambil yang mana? Kita akan ambil the positive value. So apa bila kita ambil yang positive value ni, bila kita, substitute ke dalam, okay, I-stable tadi, kita akan dapat positive concentration. Okay, and then kalau kita back to the question, tak apa, kalau tak sempat saling benda ni, tak apa, nanti saya akan share this slide, jangan risau. You dengar dulu. Okay, and since kita nak kira degree of dissociation, so ingat lagi tak degree of dissociation? Apa formula dia? Changes in concentration of reactant divide by apa? Initial concentration of reactant. Okay, sekarang ni berapakah changes in concentration of reactant? Dalam kes soalan kita sekarang ni. So changes dia adalah X. Nampak tak? Changes dia adalah X. Dan you kena hati-hati tau. Sebab kadang-kadang ada in some cases, dia punya changes dia minus 2x for example kan. Minus 2x. Jadi kalau minus 2x, bila you masukkan dalam this alpha punya calculation, so dia punya changes dia akan jadi 2x. 2x. Kalau 3x, changes dia lah 3x. Bukan x, 3x. Dia bergantung kepada changes yang berlaku dalam kita punya I-stable tadi. So since N2O4 tadi, dia punya changes is minus x. So dalam this alpha, kita masukkan x saja. Okay, and then divide by initial concentration of N2O4. Okay, so tadi kan kita dah determine kan, apa nilai x kan? So you gantikanlah. So 0.00806 molar. So divide by 0.0645 molar. Okay, so you calculate this, you akan dapat 0.125. Plus, so you akan dapat 0.125. Okay. Yes. If there is two reactants means you must plus 2x lah sir up there. Two reactants? If there is two reactants means with XX, then the change in reactant. No. You kena faham soalan ni, dia tanya untuk satu reactant saja. Faham tak juga? Dia tanya untuk N2O4 sahaja. So kita tak boleh buat untuk dua-dua. Faham tak? Kita boleh kira untuk salah satu. Katalah dalam that particular system ada two reactants, kita boleh kira individually lah. Contohnya katalah macam ni contohnya Katalah A, okay, let's say B gas in equilibrium with C. Okay, so katalah kita nak kira apa? Kita nak kira dia punya degree of dissociation. So kita boleh kira degree of dissociation untuk A dan juga degree of dissociation untuk B. So bukan untuk both.
No, Oh. kita boleh kira untuk salah satu lah. Salah satu contoh A tu akan berkurang berapa banyak. So B akan berkurang berapa banyak. Itu maksud dia. Bukan untuk contohnya kalau A lah, kalau B lah. You tak boleh campur dua-dua tu, tak boleh. Because normally dalam question dia akan tanya untuk either one lah, salah satu. Salah satu. Okay, so kelas you nampak So sekarang saya nak explain apa maksud 0.125 ni. So sekarang ni this 0.125 kalau kita convert kepada percentage of dissociation. Berapa persen? So 0.125 times 100%. Apa maksud? Apa nilai dia? You akan dapat 12.5%. So apa maksud 12.5% ni? Apa maksud dia kelas? Ini maksud dia apa tahu? At equilibrium, at equilibrium 12.5% of N2O4 telah ditukar jadi NO2. Faham tak? Itu maksud degree of percentage of dissociation. So meaning that at equilibrium, daripada 100% of N2O4 tadi, 12.5% of N2O4 decompose into NO2. See? Itu maksud degree of dissociation dan juga percentage of dissociation. Okay, untuk semua orang? Okay. So kita dah habis sebenarnya untuk lesson hari ini. Cuma sebagai latihan ni, saya nak you all buat soalan ini. Sekejap. Okay. Saya nak you cuba buat dulu soalan ni. Nanti esok kita akan bincang dia punya jawapan sekejap Okay, kelas. I want you to answer tutorial. Sekarang saya nak semua orang buat. Lepas ni lah, bukan sekarang nanti bila you free. So, buat soalan tutorial 6.2. Okay, question number 10 and 11. Okay, so lepas ni boleh buat question number 10 and 11, tutorial 6.2, di mana this question dia berkait dengan apa yang kita bincang, berkaitan dengan this alpha, ataupun degree of dissociation ni. Buat ni dulu. So pastikan you buat dulu So esok kita akan sambung lagi. Okay, last I think that's all untuk kita punya lesson hari ni lah. So, itu saja.